بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum azulfla wa marhaba yassoun. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir un dessert très léger, très bon à base de jus d'orange et du lait à la noix de coco. حنشوفوا تحلية رائعة خفيفة وبنينة بالعصير البرتقال الطازج وبالحليب وجوز الهند. نتمنى الوصفة تعجبكم. إذا قبل ما نروح الوصفة نقول لكم دائما إن شاء الله تشتركوا في القناة وما تنسوش في يعني les pouces bleus. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas de liker la vidéo. Donc là, on va voir les ingrédients et la recette. إذا هنا عندي نص لتر الحليب 1 demi-litre de lait que je mets sur le feu. Je vais rajouter un sachet de sucre vanille. هنا حطيت نص لتر الحليب على النار، زدت لها سكر فانيلا المعطر، وهنا عندي 3 ملاعق كبار سكر. 3 cuillères, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de sucre. Je mélange sur feu moyen على نار متوسطة. وهنا رايحة نضيف 2 ملاعق كبار نشا، 2 cuillères à soupe de maïzena. Je continue toujours à mélanger sans cesser de mélanger. هنايا نخلط بدون توقف لأنها المايزينا رايحة تعقد. هنا واش رايحة ندير؟ نضيف 3 ملاعق كبار جوز الهند. Donc j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de noix de coco. Je continue toujours à mélanger. Une fois que le mélange est un peu épaisse, donc هنايا الخليط تاعي عقاد شوية نديرو بجهد. Donc je laisse de côté et là je vais préparer la deuxième crème à base de jus d'orange. هنا رايحة نحضر الكريمة الثانية اللي بالعصير البرتقال. هنا نسحق نصف لتر. Donc j'aurai besoin d'un demi-litre de jus d'orange. Donc là je vais presser mes oranges. هنا رايحة نعصر حبات البرتقال. هنا لازم تتحصلوا على نصف لتر. Donc on presse les oranges pour avoir pour obtenir un demi-litre de jus d'orange. وهنا رايحة نحط العصير على النار. Donc je mets le jus d'orange sur le feu toujours. Donc j'ai un demi-litre. هنا عندي نص لتر. رايحة نضيف لها كذلك 3 ملاعق كبار سكر. Donc je rajoute 3 cuillères à soupe de sucre. Donc vous voyez il y a pas beaucoup de sucre, donc c'est pas trop calorique. هنا رايحة نضيف كذلك 2 ملاعق كبار نشا. Donc j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de maïzena. نخلط. Je continue toujours à mélanger. Voilà, ma crème est prête. هاي لك الكريمه تاع البرتقال حاضره، وكذلك كريمه الحليب لا كريم au lait et noix de coco. Là j'ai pris un moule, moi j'ai pris un moule brioche. J'ai badigeonné un peu de que j'avais mis un peu de pardon de l'huile pour qu'il ne colle pas. انا خديت هذا المول خاص بالبريوش، دهنته بشويه زيت. خذوا المول اللي حبيتو. prenez le moule que vous voulez, la forme que vous voulez. Là j'ai commencé par la crème au lait. هنا سبقت في حطيت اولا كريمه الحليب اولا، ويعني هذا وبعد نزيد تاع البرتقال وهكذا. Donc j'alterne entre les deux crèmes jusqu'à ce que j'aurai fini de mettre mes deux crèmes. يعني نحط وحده ونزيد الاخرى حتى نكمل. تقدروا تسبقوا في تاع البرتقال كيما تحبوا، يعني هذا مهم راح يعطيكم طبقات. Donc on va avoir des couches de crème et c'est très joli, c'est très 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 beau. يعني تجي شابه هكذا ستفها هكذا، يعني نطليها مليح حتى نكمل. دونك فوالا. إذا هنا رايحة نغطيها ونخليها في الثلاجة 3 إلى 4 ساعات. Donc je vais la couvrir, je vais la mettre au réfrigérateur 3 à 4 heures، بين 3 إلى 4 ساعات. Donc هنايا بعد ما جاز الوقت، donc là mon dessert est prêt. Je l'ai sorti du frigo.
جو في لو ميت دون لاسيت. هنا رايحه نديرو في صحن التقديم. فوالا يعني تتنحى بكل سهوله. شوفوا الشكل تاعها جا شباب وراقي. اذا انا هنايا كان عندي شويه لي فريز و لي مير سوفاج. هنا جافي دي ميرتيل اي دي فريز. حبيت نزين يعني التزيين هذا مش ضروري يعني لا ديكو سي فاكولتاتيف. دونك جي مي ان بو دو فريز اي سي pour rajouter un peu de la fraîcheur pour les fruits. Et là j'ai aussi décoré avec un peu de noix de coco. هنا كذلك زدت عليها جوز الهند. هادي دوك حبيت نقسم لكم قطعة باش تشوفوها كيفاش جات. Là donc je coupe un morceau pour vous montrer l'intérieur de ce bon dessert. Voilà. هذه هي تحلية رائعة خفيفة يعني تجي رائعة لشهر رمضان المبارك. الله يدخلوا علينا ان شاء الله بصحة والهنا. Donc c'est un très très bon dessert qu'on peut préparer aussi au mois de Ramadan ان شاء الله. خفيفة ومغذية وصحية. نتمنى الوصفة تكون عجبتكم. j'espère là ça vous a plu. N'hésitez pas à l'essayer, c'est très facile avec peu d'ingrédients. يعني وصفة سهلة وسريعة التحضير بمواد بسيطة. je vous dis à très bientôt ان شاء الله. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله في وصفة جديدة والسلام عليكم.